De tamanho equivalente ao da Europa, a Polinésia é composta por vários arquipélagos que se estendem por uma imensa área do Oceano Pacífico. Bora Bora é certamente a ilha mais famosa. Embora poucas pessoas tenham visitado a ilha, o nome é familiar para milhões de ocidentais que sonham em pisar em suas praias de areia branca. Além da beleza da paisagem, a lagoa é vital para a vida da ilha. Ela ganha vida ao amanhecer quando os pescadores saem para trabalhar. É também uma rota importante para ir de um ponto a outro da ilha e para se chegar aos motus, pequenos ilhéus feitos dos recifes de corais que circundam Bora Bora. Hoje os hotéis ocupam as belas baías, ainda assim eles estão de acordo com o estilo de arquitetura da Polinésia, que é preservado nos farrés, casas tradicionais com telhados de folhas secas de pândano. Empreiteiros especializados na construção dos farrés, Carl e Maeva visitam regularmente seus fornecedores de folhas de pândano. Mo é um deles. Ele vive com sua família em Vaevaeamutu há 20 anos. Le pandanus, ils amènent dans l'eau de mer pour traiter. Ensuite, ils viennent là pour ramollir. Hein? Ramollir pour et on appelle ça en tahitien. Et après, ils vont piquer pour mettre en feu, pandanus. O pândano é uma grande árvore tropical nativa do Pacífico. As folhas não são fáceis de manusear. Mo primeiro as enrola em torno de um pedaço de madeira que forma uma base. Um simples cabo de garfo serve como cunha. Excellent. Ça, c'est le bâtonnet. Ça, c'est le bambou. Bambou, ça c'est le bâtonnet. Et tu les trouves où alors? C'est la montagne, en haut. Hein. On va le couper. Mais c'est loin, hein. Bah, mon inhalato. Ça fait combien de temps que tu vis ici? Dans les 20, 30, 20 ans. Et tu es bien ici ou c'est difficile? Ou Non, c'est pas difficile. Tu peux nourrir, tu peux vivre. Non, il y a du poisson, il y a du langouste, il y a du mao. Ouais. C'est le paradis, hein? C'est le paradis. Le maire de Bora Bora, M. Gaston Tongson, exige aux hôteliers, aux chaînes hôtelières, de mettre sur les bengalos, sur pilotis et les structures voyantes des pandanus. C'est par rapport aux habitants de Bora, au moins c'est pour avoir de l'activité, hein, des revenus toute l'année. Ao contrário do que se possa imaginar, a vida na ilha é tranquila e preservada. A grande maioria dos turistas fica nos grandes hotéis de luxo. Vaitape é a principal cidade de Bora Bora. Assim como nas ilhas vizinhas do arquipélago, há algumas lojas e um pequeno centro administrativo. O lendário Monte Otemanu, ao lado da lagoa, tem uma altitude de 727 metros. Um pouco mais acessível, a vista do topo do Monte Oue vale a pena, após uma subida de 620 metros. Onde quer que você esteja nesta ilha de 9 quilômetros de comprimento, os vulcões dominam a paisagem.
A longa pista de pouso é uma das muitas lembranças da Segunda Guerra Mundial. Ela foi construída como uma resposta estratégica ao bombardeio de Pearl Harbor em 1942, quando os Estados Unidos enviaram 5.000 soldados para esta ilha a fim de garantir a presença americana no Pacífico. Bora Bora inspirou muitas canções que celebram sua beleza. Os moradores da ilha e os turistas cantam juntos, principalmente na hora de partir. tiare fauna 50 quilômetros mais ao sul, a ilha de Raiatea é bem diferente. Maior e mais selvagem, Raiatea é considerada a capital histórica e sagrada do arquipélago. Bem perto da cidade de Tapu Tapuatea, ao sul, Lanadri Tiu montou sua fazenda de pérolas no meio da lagoa. Apesar de uma parede de montanhas espetaculares, venta muito nessa região. E a água flui constantemente, o que é uma vantagem para o cultivo de pérolas. Para extrair as pérolas, um objeto chamado núcleo é inserido na concha da ostra. Esta é uma operação muito delicada, desenvolvida no Japão e que pouquíssimos especialistas dominam. Originalmente de Osaka, Yo Matsui trabalha na Polinésia há quase 30 anos. Concentration d'abord et l'expérience et la chance. Obter uma lendária pérola polinésia leva tempo. Si on parle du stade où ils sont juvéniles, hein, quand on fait la première pelle, il faut attendre 3 ans. Pour faire de belles pelles, voilà, c'est 6 ans, 7 ans. Après, au-delà, elles sont fatiguées. Elles peuvent vivre longtemps, plus de 15 ans. A extração é sempre um momento emocionante, mas uma pérola perfeita é rara. C'est aussi beaucoup de surprises. Après un long travail, une longue attente, c'est comme la naissance d'un petit enfant. C'est clair que le secteur de la pelle a vraiment chuté, elle s'est effondrée là depuis une dizaine d'années. On prend des risques, mais on est quand même confiant dans ce que nous sommes en train de préparer et du travail que nous avons mis en place. Com sua paisagem acidentada, Raiatea está protegida do turismo de massa. E é aí que reside o seu charme. C'est une grande île avec une population qui est quand même, enfin, une petite population, un très grand lagon. Et c'est très convivial encore, hein. C'est une île encore très authentique, Raiatea. Aurora te tiare itore Tapu Tapuatea também tem o mare mais sagrado. Ela já foi o centro religioso e cultural de grande parte da Polinésia, do Havaí, da Nova Zelândia e do arquipélago de Tuamotu. C'est vraiment le siège de la connaissance de nos ancêtres. C'est l'endroit, le lien, la connexion avec les dieux. Pour donner leur courage et aussi la direction où ils vont aller. Ils ne vont pas aller comme ça. C'est vraiment dans nos croyances, c'était le départ des anciennes pirogues
de nos ancêtres. Este local, dedicado ao deus da guerra Oro, é fundamental para a mitologia da Polinésia Oriental. La nature donnait le savoir, le vent, mais ça a mis des années et des années pour comprendre vraiment ce que le vent voulait dire, ce que les étoiles voulaient dire, ce que les vagues, le courant voulaient dire. Parce qu'ils étudiaient la nature. Ils n'étaient pas les quatre, c'est la nature. Ils observaient, ils écoutaient. Foi no século XVII que os sacrifícios humanos, como testemunhado por James Cook e outras expedições europeias, começaram. Par exemple, ils aimaient de la nourriture, du poisson, du cochon. Ah, après, il y a... Oh, ça s'assombrit. Donc, dans leur tête, oh, les dieux ne sont pas contents. Peut-être on va essayer de mettre la chair humaine. Quand ils ont mis un sacrifice humain, ça a marché, le ciel s'est dégagé et de là a commencé le sacrifice humain. A preservação desses locais de culto foi tardia, pois é uma civilização que privilegia a tradição oral. Le marais, c'est le plus important, c'est le plus haut symbole à nous. Parce que c'est le lien aujourd'hui avec le tatouage, le tatouage au passé. C'est le seul patrimoine qui nous reste. Tatuador renomado, Tiroti transformou seu corpo em uma obra cultural e artística. Alors que quand tu traduis les deux syllabes, c'est ta, c'est le vieux tahitien qui veut dire marquer, frapper, tao c'est le temps, on marque le temps. Te mettre le tatao à l'époque, c'est ta position dans la société. Le tatao disait qui tu es dans la société. Si tu es un pêcheur, si tu es un roi, un guerrier, un prêtre, le tatao, on lisait sur ta peau, ta vie sur ta peau. Tout le monde était marqué à cette époque. Localizada mais a leste, a Baía de Faroa é um fiorde tropical repleto de plantações. E é aqui onde Frank Tawatiti cultiva baunilha de alta qualidade. Protegidas do sol por estufas cobertas, as plantas precisam de muito tempo e cuidados para amadurecer. Outra particularidade da baunilha é que as flores devem ser polinizadas manualmente assim que desabrocham. Esta é uma tarefa precisa e meticulosa. Mon grand-père plantait déjà de la vanille. Et la vanille, à l'époque, donc elle était traditionnellement plantée sur la montagne, à flanc de montagne. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui veut monter sur la montagne pour planter donc la vanille. Donc voilà, donc il y a ce concept de vanille sous ombrière qui permet d'avoir de la vanille avec le taux d'ombrage qu'il faut. Donc les planter près des maisons. Após meses de paciência e muito trabalho, a baunilha é colhida. Em seguida, é colocada ao sol por algumas horas por dia para amadurecer lentamente e se tornar um excelente produto. No fim de semana, toda a família se reúne com os amigos para uma festa. Música regional, cordialidade e bom humor. A palavra Tahiti tem feito pessoas do mundo inteiro sonharem há mais de 2 séculos. A tal ponto que Tahiti, a maior das ilhas do arquipélago da sociedade, se tornou sinônimo de Polinésia. No entanto, os visitantes que vêm aproveitar suas praias de areia fina e suas águas cristalinas estariam errados em parar por aí. O verdadeiro encanto do Tahiti está em outro lugar. É encontrado no interior da ilha, em suas áreas desabitadas e vales isolados, onde picos vulcânicos impressionantes formam uma fortaleza grandiosa de montanhas. Seu pico mais alto atinge 2.241 metros e mal pode ser visto através das nuvens. Papeete, a capital da Polinésia Francesa, cresceu dramaticamente nos últimos 40 anos.
Hoje é uma cidade moderna e seu porto é um refúgio tanto para navios de carga quanto para iates de luxo. Os primeiros missionários desembarcaram no Tahiti em 1797. Esse foi um ponto de virada na história da ilha. E muitas esferas da cultura polinésia foram perdidas para sempre. Desde então, igrejas católicas e protestantes se espalharam pelas ilhas, como a Catedral de Papeete. O mercado próximo é um importante ponto de encontro. Aqui se vendem frutas e vegetais, bem como uma grande variedade de flores recém-colhidas, dispostas em magníficas coroas e colares, oferecidas aos visitantes como um presente de boas-vindas. Assim. Murais impressionantes embelezam a capital desde 2014, ano em que começou o Festival de Arte de Rua da região. Muitos artistas estrangeiros vêm ao Tahiti para criar suas obras-primas, como esses 2 murais do artista de rua brasileiro Cobra. Nos arredores da cidade, na comuna de Marina, os fãs de esportes se reúnem em torno da Ponta de Vênus, um local popular para esportes aquáticos. Depois do trabalho, seja no mar ou na cidade, todos aproveitam um bom tempo até o pôr do sol. Viajando em direção ao sul da península, cruzamos belos vales com lindos jardins. Em Papeare, Jean Baptiste cultiva vegetais orgânicos. Com uma terra muito fértil, ele soube aproveitar ao máximo sua formação como agrônomo em sua busca por alimentos mais saudáveis. Os especialistas apreciam muito suas abobrinhas e tomates. Il faut savoir qu'à la presqu'île, c'est comme si tu vis dans la nature. La nature, en fait, elle est précieuse, comme on voit les vallées. Hein. C'est calme, c'est paisible. Tu vois que c'est un endroit vraiment... tu as envie de te reposer, en fait. Alors là, sur cette parcelle-là, c'est la culture des courgettes rondes. Hein. Qui est vraiment demandé hein, sur le marché. Du coup, je me suis dit, allez, on va lancer aussi les courgettes rondes, à part les courgettes longues. Voilà. Et ici, ben, je fais les 2 variétés, les longs et les ronds. Il n'y a aucun traitement chimique. À vue d'œil déjà, hein, on voit déjà les coccinelles. Et du coup, en fait, ça permet en fait, de protéger la plante contre les pucerons. Germila deixou sua carreira como executiva no Tahiti para trabalhar com Jean Baptiste em sua fazenda.
Mesmo nessas ilhas paradisíacas, as pessoas sofrem com o esgotamento profissional. Les personnes en raffolent pour faire, il y a d'autres qui font du couscous ou des plats mijotés. Voilà. Parce qu'à chaque fois quand je vais livrer, eh ben, les clients, ils attendent que ça. Voilà. Jean-Baptiste espera transmitir seus conhecimentos. Il faut vraiment inciter d'autres personnes à vraiment développer le bio et à être certifié pour par la suite que tout le monde soit autonome déjà de ces produits qu'ils cultivent et aussi de cultiver des produits de qualité. Voilà. Depois de colhidas pela manhã, as verduras são transportadas para Papeete, onde são aguardadas com grande expectativa. Taravao é uma cidade em expansão. Ela está localizada entre Tahiti Nui, a Grande Tahiti, e Tahiti Iti, a Pequena Tahiti. Neste planalto, Juliette Lamy decidiu instalar sua fábrica de laticínios perto dos campos onde pastam seus rebanhos de vacas. Dadas as temperaturas, os armários refrigerados substituíram as adegas tradicionais de maturação. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit de créer un camembert parce que c'était convivial et que les Tahitiens aimaient ça. Au final, je suis arrivée à ce fromage qui a sa personnalité à lui et qui a plus une texture en fait de Saint-Félicien, mais qui a un petit goût de camembert. A qualidade das pastagens que alimentam as vacas influencia naturalmente no sabor do queijo. C'est compliqué en fait l'herbe parce qu'on est sur un pays où il fait très chaud, il pleut aussi beaucoup sur le plateau. Donc des fois l'herbe va être vraiment pleine d'eau. Donc les vaches vont ingurgiter beaucoup d'eau aussi dans leur alimentation. Et donc voilà, donc ça va avoir un goût un petit peu moins corsé, enfin là moins riche en fait. Dans un pays comme ça tropical où il fait chaud et humide que dans les alpages, dans les hautes montagnes, où il fait un climat plutôt tempéré, voire même froid. L'humidité, je la régule pas puisqu'elle est déjà là en fait. Saint-Tahitien affiné au rhum Manutère parce que je voulais, évidemment j'essaie de travailler avec les produits locaux. Et puis le fromage c'est un produit de terroir, donc il s'adapte bien avec les autres produits de son terroir. Donc il s'affine très bien avec le rhum de son endroit. Après je fais aussi de la tome avec des graines de papaye séchées. J'ai aussi de la tome avec des baies roses, des marquises et un ouroubier. Donc j'ai inventé un morbier un petit peu avec la cendre à l'intérieur, mais c'est de la cendre de ourou. Voilà. It's dark and it's bright at the same time. It's cold and it's warm, depending on the night. A península esconde alguns pontos maravilhosos, mas pouco conhecidos. Não há estrada depois de Teahupo. E muitos lugares são de difícil acesso. É preciso atravessar a lagoa de barco para chegar aos vales e aos picos dessas jovens montanhas. Teahupo também é conhecida por suas ondas lendárias. Embora as águas possam parecer amenas em dias calmos, ondas gigantescas que chegam a 5 metros de altura não são incomuns. Os eventos de surf para os Jogos Olímpicos de 2024, organizados pela França, acontecerão aqui. Entre as primeiras mulheres a enfrentar as ondas, Prisca Amaro está apreensiva com os Jogos Olímpicos. Le côté environnement, il faut quand même que ça reste comme ça a toujours été, c'est-à-dire le côté calme de Teahupo avec les habitants. Il ne faut pas que ces JO détruisent ce côté authentique de Teahupo. A jovem Vahine Fierro costuma enfrentar as ondas incríveis de Teahupo.
e ela será, sem dúvida, uma das jovens favoritas nas Olimpíadas. Mais ao sul, há alguns desfiladeiros muito impressionantes, cada um mais espetacular que o outro. É aqui onde a lagoa começa a se estreitar. Na extremidade da ilha é impossível parar. A vegetação é tão densa que ninguém poderia morar lá. Aqui a natureza reivindicou seus direitos. E a ilha é protegida por uma barreira de corais e por ventos que geralmente são muito fortes. Seria tenebroso navegar ao longo dessa costa durante uma tempestade. No final do dia, os pescadores voltam ao porto e descarregam o pescado. Parte do peixe é preparada imediatamente e vendida no local. O restante vai para o mercado de Papeete. De frente para o Tahiti, Moorea é conhecida por sua forma triangular que lembra um dente de tubarão. Menos de 20 quilômetros separam as duas ilhas, mas elas são muito diferentes. O encanto de Moorea reside em uma mistura sutil de seus picos vulcânicos acidentados, uma lagoa turquesa, vegetação exuberante e uma atmosfera calma e relaxante. Prisca abriu sua escola de surf perto de Afareaito, na costa leste da ilha. Esta manhã, ela está levando 4 alunos para seu local favorito perto de sua casa. Mesmo assim, eles ainda precisam remar cerca de 1 quilômetro para chegar ao local. Ex-vice-campeã da Polinésia, Prisca já viajou o mundo, mas hoje em dia ela voltou a viver em sua cidade natal. Je vais faire mon école sur Moorea. C'était un gros challenge, mentalement et physiquement aussi, parce que c'est très physique quand même de donner des cours au récif. Mais c'est mon monde, c'est vraiment là où j'ai grandi. À Tahiti, en Polynésie, la femme, c'est souvent elle qui ramène l'argent à la maison, hein, quand même. Hein. C'est elle qui s'occupe des enfants, elle a une bonne place quand même dans la famille. La femme polynésienne a ce côté-là où elle se prend en main et c'est elle qui gère en fait. Depois de um bom aquecimento, eles chegam ao local e Prisca monta sua base flutuante. E agora a aula pode finalmente começar. De l'île, c'est le côté sud-est de Moorea. C'est un côté de l'île très préservé et c'est le coin de l'île où il y a encore des locaux, des familles qui y vivent. Na costa oeste, em Haapiti, há a Igreja da Sagrada Família, construída em 1897. Suas altas torres gêmeas, destacadas contra um fundo verde exuberante e o pico elevado do Monte Moaroa, sempre inspiraram pintores e fotógrafos.
L'endroit où j'aime aller sur Moorea, c'est Opunho. Opunho, la baie d'Opunho. J'adore cet endroit parce que là, vraiment, c'est vraiment le grand calme. Tu as le calme de la baie. Et puis, tu as tous ces arbres, là, ces grands arbres à Opunho. Tu as vraiment l'impression d'être seul au milieu de la nature et j'aime beaucoup aller me poser là-bas. A Baía de Opunho é sem dúvida um dos tesouros da ilha. Do alto do pico de Belvedere há uma vista panorâmica deslumbrante da Baía de Opunho, assim como da vizinha Baía de Cook, que é igualmente conhecida, embora seja mais rasa. Prosperando nas encostas próximas, os campos de abacaxi são o orgulho da ilha. A leste do Tahiti, o arquipélago de Tuamotu se estende por 1.700 quilômetros e é composto por 76 atóis. Essas ilhas em forma de anel circundam uma lagoa central. Rangiroa é a mais conhecida. Sua lagoa, a segunda maior do mundo, é um verdadeiro mar interior. Com sua excepcional rica fauna marinha, Rangiroa é um paraíso para os mergulhadores. A população local está concentrada em uma faixa estreita de cerca de 10 quilômetros. Avatoru é a cidade principal. Ela está situada perto da passagem e de suas ondas perfeitas. A população de Rangiroa vem diminuindo lentamente desde o século XV. A ilha, infelizmente, sofreu muitos tsunamis destrutivos, bem como repetidas guerras contra o atol vizinho de Anaa. Entre os moradores da ilha, James instalou sua oficina. Escultor e tatuador, ele é um artista completo que interpreta e dá vida às ideias de seus clientes. Embora a identidade Paumotuan seja evidente em seu trabalho, suas ilustrações também são inspiradas por outras culturas polinésias das Ilhas Marquesas ao Havaí. Le tatouage, c'est la vie du copain que je veux tatouer, son histoire. Chacun a son histoire. Il représente le voyage, la famille, le soutien de la famille, surtout beaucoup pour la famille. Ça c'est le bras, l'avant-bras. Ça c'est la moitié du dos d'une femme. Ça c'est un dos complet. Travailler le bois, l'os, le caillou et l'être humain. On a changé, il veut mettre le tiki. Je vais mettre le tiki qui représente la protection de la famille. Voilà. Uma vez que a ilustração é definida, James faz um esboço inicial para criar os contornos. Des autres personnes qui vont regarder, on voit que c'est beau, mais ils ne savent pas qu'est-ce que signifie le tatouage sur cette personne-là. Voilà. Motu Taeoa fica a 1 hora de barco de Avatoru. No século XVII, o lugar foi usado como refúgio pelos habitantes de Rangiroa durante o auge das lutas contra o atol de Anaa. Mas o local é mais conhecido por sua Lagoa Azul, uma lagoa pequena, mas incrível, dentro de outra lagoa. Mais ao sul, a Ilha dos Recifes tem formações de coral espetaculares, verdadeiras paredes de fósseis. Les féos, c'est-à-dire les champignons de corail fossilisés que tu as vus à l'île Récif,
ne sont rien d'autre que la réponse à l'action de les deux plaques tectoniques. La plaque tectonique où reposent les îles de la société et la plaque tectonique où reposent les Tuamotu, qui sont beaucoup plus anciens. Parce que n'oublions pas qu'avant, le Tuamotu était comme les îles de la société. Voltando ao motu principal, somos recebidos pela família Marot. Morreane tem 18 anos. Ela cria vários objetos de flores, como esses colares altamente perfumados. Des bougainvilles, des tiares Tahiti et de la menthe. Quand tu offres un collier de fleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Bienvenue. Bienvenue. Depuis très longtemps, j'avais 8 ans, j'ai commencé. Et aujourd'hui, j'ai 18 ans. Qui c'est qui t'a appris? Ma grand-mère. Les feuilles de palmier cocotier que je prends derrière chez moi et je le coupe. Ensuite, je le taille pour le faire un cercle. Ela está fazendo chapéu, que será muito útil para trabalhar ao ar livre. Et j'aime bien ici, la vie ici, et un peu de tout. Tout ce qu'on veut, on n'en manque rien. Et moi, c'est ce qui me plaît beaucoup. Atrás de sua casa, Morreane também coleta cobra. Ela partiu os cocos na noite anterior. Agora, ela está extraindo a carne. Oui, elle est déjà un peu sec. Quand elle est un peu sec, elle devient un peu gris. Ça va partir à l'huilerie de Tahiti qui va produire de l'huile de coco. Beaucoup de femmes font le copra ici. Hein. C'est un gagne-pain hein, pour nous de faire du copra. Tu t'en sers pourquoi? Mettre dans mes cheveux ou sur mon corps. Et je l'utilise aussi comme médical aussi. Hein. Ah oui, ça soigne quoi? La toux. A poucas centenas de metros da casa, o famoso Passo Tiputa domina a extremidade do motu. Golfinhos e tubarões são as principais atrações de um dos locais de mergulho mais bonitos do planeta, particularmente durante o fluxo e refluxo da lagoa para o oceano. Quando a maré muda, as correntes aumentam e oferecem aos golfinhos um playground perfeito. Mas, para mergulhadores de todo o mundo, a principal atração da lagoa é a famosa parede dos tubarões. Quand vraiment les courants rentrants commencent à s'établir, tu vois une grosse boule noire, mais vraiment une boule noire qui s'approche à la passe, à l'entrée de la passe. Hein. Et les premières fois, je me demandais qu'est-ce que ça a été. Et puis tu vois, fou, qui se divise. Hein. Vraiment, cette boule qui explose et c'est tout le requin gris qui arrive. C'est incroyable. Vraiment incroyable. No entanto, Hugo não vê nenhum perigo nisso. D'abord, donc, l'eau est très très claire. Toujours. Il n'y a pas des histoires de rivière, il n'y a pas des eaux troubles. Et deuxième chose, il y a beaucoup de poissons. C'est-à-dire que les requins, ben, ils sont bien refournis. Les congélateurs sont toujours ouverts pour eux. Mas os tubarões não têm o monopólio da passagem. Seus primos cartilaginosos, as mantas gigantes, chamadas de demônios do mar, também se aglomeram às dezenas.
A cerca de 50 quilômetros de distância, o atol de Tikehau tem uma paisagem imbatível. Turerá-Herá, a única aldeia da ilha, consiste em 2 ruas paralelas onde se concentra toda a atividade local. E a tranquilidade reina. Com algumas pinceladas, Maeva faz o acabamento de um tecido pintado à mão. Mais bon, c'est génial, on a été ramasser 9 cocos chez toi, hein. C'était les plus près. On a ramassé 9 cocos à Petit esprit pour le tissu. Ça, on dit ça, ce sont des draps, ce sont des couvertures. Un drap pour mettre sur le lit. Les parios, c'est pas pareil, parce que les parios, il faut que tu vas mettre au moins 1m40. Après, c'est là que tu vas poser des dessins dessus, c'est là que tu vas faire. Je commençais à 7 heures. J'ai commencé à 7 heures, tu vas compter vers 4 heures ou 5 heures comme ça, j'ai tout fini. Voilà, la journée. Maeva tem mais uma incrível habilidade. Ela também faz joias com conchas do mar que coleta ao longo da lagoa e do oceano. Fazer esses lindos colares exige paciência e precisão. As conchas dos 2 lados do atol são muito diferentes. Et ça, l'océan. Ouais, c'est ça. Tu fais comme ça. Mas as margens dos atóis nem sempre são tão acolhedoras. Os recifes de coral contêm formações perigosas, como o localmente famoso Cloche de Rina. Seja de barco ou nadando, é melhor ficar longe delas. Por volta de 1850, os missionários incentivaram o plantio de coqueiros para aumentar a produção de copra. Hoje em dia, Maeva e Ranstautu continuam a prática. Et 3 jours après, j'ai retiré le coco dehors, puis mis au soleil, séché pour 1 semaine. Os gestos que ele faz devem ser firmes e precisos para evitar qualquer risco de ferimento. Muitas famílias dependem dessa atividade mal remunerada para sobreviver. Monette vai se encontrar com amigos no aeroporto, usando uma coroa de flores no cabelo. Et les fleurs se trouvent dans mon jardin à moi, sur mon bougainvillier. Et puis nous, notre signification, c'est ça. Pour être belle, on a notre couronne. C'est la couronne qui nous fait belle. Pas ensemble, il n'y a pas de couronne. You send me signs to signify that you lie in every beam of light, and I feel you. Tikehau combina todos os ingredientes de um paraíso ideal. Porém, mais do que sua paisagem encantadora, é a tranquilidade dos motus desabitados e uma sensação de plenitude que são seus bens mais valiosos. Or a butterfly, well down as
as leaves to pave the way on my ground. Depois de um passeio de barco de 40 minutos, chegamos ao Passo de Turreiva, a única passagem do atol. Apenas 4 famílias vivem aqui o ano todo, no motu deste pescador. Materral morou e trabalhou no Tahiti, mas ele largou tudo para voltar à ilha de sua infância. Il n'y a rien qui me manque en fait. Ici on n'a pas la télé, on a juste la radio. Et en fait, tant que je vais à la mer tous les jours, je pêche. Et après, voilà, et c'est le mode de vie, c'est tellement simple en fait. On vit simplement. C'est toute mon enfance en fait. Les poissons que j'ai dans le dos, c'est tous les poissons que j'ai pêchés. Depuis petit avec mon père. Et voilà, et tout le reste, il y a un peu de marquisien, un peu de tout en fait. C'est toute ma vie. On pêche beaucoup au fusil par contre nous, beaucoup au fusil et au large. Voilà. Et quand on pêche au fusil, par contre, c'est un peu plus dangereux parce qu'il y a du tapété, il y a du reira. Et ces requins-là sont assez agressifs quand même. Mais bon, après, avec l'habitude, on s'y fait, mais il faut faire toujours attention, quoi. C'est dangereux. Mon plus gros espadon que j'ai pêché, il faisait plus de 500 kilos. À Tahiti, je l'ai pêché avec mon petit frère et 2 copains à moi. On a mis 2 heures, 2 heures et demie de combat. Hoje o sol está brilhando intensamente, mas pode ser uma ilusão. Quando ocorre uma tempestade, o tempo neste pequeno recife de corais pode se tornar muito violento. A algumas dezenas de metros de distância fica a casa de Benoit. Ele é o pescador mais velho da região. Sua parceira decorou a residência com bom gosto. Todos os dias, Benoit atravessa a passagem para inspecionar suas armadilhas para peixes. As armadilhas são construídas de forma que os peixes possam nadar, mas não possam sair. Este método muito simples de pesca é uma forma primitiva de aquicultura. Isso permite manter os peixes vivos a baixo custo até que possam ser vendidos. Quand j'étais petit, je venais ici, il y avait beaucoup de poissons. Et aujourd'hui, je vois qu'il y a de moins en moins de poissons, quoi. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Moi, je m'inquiète plus pour la génération future. No porto de Tirerá-Herá, as crianças brincam enquanto os pais aguardam a chegada do cargueiro que deve atracar no início da noite. Par rapport à Tahiti, il y a tout ce qu'il faut, mais le problème c'est que tu peux pas aller tout le temps à la mer. Alors qu'ici tu peux aller faire, tu peux aller à la mer, tu peux aller faire du copra, tu peux aller faire tout ce que tu veux.
Benoit enche as caixas térmicas com peixes e os envia no avião diurno. Frágil demais para ser enviado de barco, seu pescado será vendido fresco amanhã de manhã no mercado de Papeete. Melão, meirei, melão. Ao cair da noite, o Dory finalmente atraca. Independentemente das condições meteorológicas, o navio garante ligações marítimas semanais entre as principais ilhas do arquipélago e o Tahiti. Todos os habitantes da ilha reúnem-se no cais para buscar os alimentos e os mantimentos que encomendaram. E é na companhia deles que terminamos nossa jornada pela Polinésia, tendo apenas vislumbrado alguns de seus numerosos tesouros. A profusão de suas culturas, a riqueza de suas tradições e a beleza indescritível de suas paisagens ficarão por muito tempo gravadas em nossas memórias como uma tentação para voltar um outro dia.